ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତମ ବହିର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ପାଖର ଆକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। या ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 4ଟି ବିଷୟ ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନାହଁ ତମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଇ ଫ୍ରି ଅନଲାଇନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିନେବ। ଆସ ଏବେ ଆମ ବିଷୟଟିକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇଠି ସେ ଗୋଟେ ଆସନ କରୁଛି ହେଲା। ଏ ଆସନର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? କାଣ୍ଡାସନ। ତମେ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଯୋଗ ଆଉ ଆସନ କଲେ ସବୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଆଉ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୁଏ? ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଆସନ କି ଯୋଗ ସବୁଦିନ କରିବ ତମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଝିଅଟି କେମିତି ଯୋଗ କରୁଛି, ଆସନ କରୁଛି କହିଲ ଦେଖିବା। କେଉଁଟା ତା ସାମ୍ନାର ଚିତ୍ର? କେଉଁଟା ତା ସାମ୍ନାର ଚିତ୍ର କହିଲ? କ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଟା। ଦେଖ ସାମ୍ନାରୁ ନିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ କ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଟା ହେଲା ତା ସାମ୍ନାର ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ତା ପଛ ପାଖର ଚିତ୍ର? ପଛ ପାଖର ଚିତ୍ର ଦେଖ ଏଇଟା ଅ ନମ୍ବରଟା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ପଛ ପାଖର ଚିତ୍ର ହେଲା ଅ। ତାପରେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଠିକ୍ ଉପରୁ ନିଆଯାଇଛି ଦେଖିଲ? ଉପରୁ କେଉଁଟା ନିଆଯାଇଛି? ଘ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଟା ତାର ଠିକ୍ ଉପରୁ ନିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ମନୀଷାର ଡାହାଣ କୋଡ଼ରୁ କେଉଁଟା ନିଆଯାଇଛି? ଯେଉଁଟା ତା ଡାହାଣ ହାତଟା ଦେଖ କେଉଁଠି ଅଛି? ଗ ନମ୍ବରରେ ଡାହାଣ ପଟରୁ ନିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ମନୀଷାଙ୍କ ବାମ କୋଡ଼ରୁ ନିଆଯାଇଛି? କେଉଁଟା ନିଆଯାଇଛି? ଦେଖ ସେ ବାମ ହାତଟା ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଟେକିଛି କେଉଁଠି? ଏଇଟା ଖ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ବହୁତ ସାଧା ଅଛି, ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ଚେୟାରର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ହେଲା। ଏଇ ଚେୟାରଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏଠି। ଏଠି ବି ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ। ଚେୟାରଟା ସାମ୍ନା ଚିତ୍ର, ସାମ୍ନାରୁ କେଉଁଟା ନିଆଯାଇଛି? ସାମ୍ନା ଚିତ୍ରଟା ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟା କେଉଁଠୁ ନିଆଯାଇଛି? ଉପରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟା ଗୋଟେ କଡ଼ରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଜାଣିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଆମେ ସାମ୍ନାରୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ସାଇଡ଼ରୁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କି ନା କଡ଼ରୁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରର ଚିତ୍ର ଅଛି ହେଲା। ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଏଠି କେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ତମ୍ବା ପାତ୍ରର ସାମ୍ନାରୁ ନିଆଯାଇଛି? କେଉଁଟା? ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟା ହେଲା। କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି କଡ଼ରୁ ନିଆଯାଇଛି? କଡ଼ରୁ କେଉଁଟା ନିଆଯାଇଛି? ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟା। କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଠିକ୍ ଉପରୁ ନିଆଯାଇଛି? ଉପରୁ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ତମ୍ବା ପାତ୍ରଟା? ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉପରୁ ନିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଲେଖିବ ସାମ୍ନାରୁ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ନିଆଯାଇଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର। ତାପରେ କଡ଼ରୁ ନିଆଯାଇଛି ଆମର ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର, ଆଉ ଉପରୁ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ସେ କାହାର ଚିତ୍ର ବୋଲି ପଚାରିଛି। ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହାର ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରର ଚିତ୍ର ହେଲା। କ'ଣ ଲେଖିବ? ତମ୍ବା ପାତ୍ର। ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର କିଛି ଅଂଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ କେବେ ବସିବ ଦେଖିବ ତଳେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଉପରୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କି ତଳେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି? ତ ଫାଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଲା 1 2 3 4 5 ତାକୁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାଣିପାରୁଛ କି ପିଲାମାନେ? ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, 2 ନମ୍ବର କାହିଁରେ? 2 ନମ୍ବର, ଏଠି 3 ନମ୍ବର, ଏଠି 4 ନମ୍ବର, ଏଠି 5 ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ତଳେ ହେଲା। ସେଠି ସେ କ'ଣ କହିଛି? ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି 2 ନମ୍ବରଟା ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ 2 ଲେଖା ହେଇଛି, 2 ନମ୍ବର। ତାପରେ ତଳେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ABCD ଲେଖିକି। ଏଠି A ଲେଖିଛି, ଏଠି B ଲେଖିଛି, ଏଠି C ଲେଖିଛି, ଏଠି D ଲେଖିଛି, ଆଉ E ଲେଖିଛି ହେଲା। ତମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଅଛି ତମେ ସେଇଟା ନିଜେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଖାଲି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ମିଶେଇକି ଦେଖିବ। ଦେଖ ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏଠି ଉପରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏରେ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ସାମ୍ନା ଆଡ଼ୁ ନିଆଯାଇଛି କି ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼ୁ ନିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା 1 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଚିତ୍ର? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମସଜିଦର ଚିତ୍ର ହେଲା। ଏମିତି ତୁମେ
चिन्हिब निजे चिन्हिकी एठी लिखिब हैला। सेमती एठी 5 नंबर देख एठी गोटे पड़िया देखा जाउची एठी भी देख ईटा गोटे कोन गोटे पड़ियार चित्र हेची हैला। एठी 2 नंबरटा तुम चिन्हि पारुछ कि कौन अच्छी एठी देख बी दिया है सेटा को बीटा एटा गोटे कहार चित्र जना पड़ुची गोटे ट्रेन रो चित्र भलिया जना पड़ुची हैला। लिखिबो निजे लिखिबो एटा केवल प्रथम चित्र रु पिला माने तुमको चिन्हिबाटा सहज हैला कि एठी खाली प्रथम चित्र रु तुम भल भाबरे चिन्हि पारु नथिलो किंतु जते बेले द्वितीय चित्र को आसिलो सेते बेले कोन हैला तुमको चिन्हिबा पई टिके सहज हे गला हैला। काहे कि सहज हैला कहिलो कारण से जिनिस गुडाकर आकार आकृति आमे भल भाबरे जानि परिले तेणु एटा हमकु सहज हैला। आपरे एठी गोटे बाक्सर चित्र दिया जाइछि देख बाक्सर ऊपर पाखर चित्र कोटा देखलो एटा बाक्सर एटा ऊपर भागर चित्र तापरे सामना रु एटा देखाउची तापरे साइड रु हैला एटा गोटे कड़ रु देखाउची केमती देख तापरे देख अच्छा एटा जो देख देइची एटा तमे जो लूडो गोटी देखिथिबो से लूडो गोटी रो गोटे चित्र हैला। एठी कहिलो विपरीत पार्श्व केतोटी बिंदु रही सब बेले मन रखिबो विपरीत पार्श्वर बिंदु सब बेले मिसेइले कौन हबो ना 7 होइथिबो हैला केते हेबो 7 हेबो देख एठी 3 अछि 3 रो विपरीत रे ताहले केते थिबो केते मिसेइले 7 हेबो 5 मिसेइले तेणु 5 और 3 मिसेइ केते हेबो 7 सेमिति एठी देखो 6टा बिंदु अछि ताले यार विपरीत रे केते थिबो आ गोटे बिंदु थिबो 6 कि 7 हबो एठी 4 अछि ताले 4 रो विपरीत बिंदु केते हेबो आउ 3 हबो 4 3 मिसले 7 हबो सेमति एठी 2 अछि 2 रो विपरीत रे आउ केते रहिबो 5 रहिबो एठी 5 अछि 5 रो विपरीत रे 2 रहिबो बुझियला। ताले विपरीत बिंदु सब बेले कोन हबो मिसी की 7 हेबो दीटा विपरीत बिंदु मिसी की 7 हेबो एटा मन रखि की करिवो तुमर उत्तर तुमे पाइ जिवो। तापर देख दियासिली खोल तुम घरे सब थी दियासिली खोल तुम मैंने विभिन्न प्रकार आकृति चित्र सब से तैयारी करिवो हैला। एठी देख गोटे तैयारी करिछि से गोटे पल्लो टाइप रो हैला पल्लो गोटे तैयारी करछि ताकू पल्लोटा एमती देखा होउछि हैला। हाउ आमे आसो एबे कोन करिबा तुम पई जो काम देइछि एटा तुम निजे घरे करिवो तापर आमे देखो एटा अभ्यास कार्य करिबा। गोटे टेबुल को ठीक ऊपर सामना रू गोटे कड़ू देखिले जो भाई देखा जाए तार चित्र दिखाई आम चिन्हिबा कोटा सामना कोटा ऊपर कोटा तल कोटा कड़ है देख कौटा कहल ठीक ऊपर नि कौ चित्रटा ठीक ऊपर नि है आमर प्रथम चित्रटा ठीक ऊपर नि सामना रू कोटा नि तृतीय चित्रटा है तृतीय चित्रटा आमर सामना रू गोटे नि तापर गोटे कड़ू कोटा नि द्वितीय चित्रटा गोटे कड़ू नि जापर पिला माने। तापर देख 2 नंबर गोटे बॉल नियो गोटे बॉल आम नवा एमती गोटे बॉल विभिन्न पाखर बॉल टी को देख अच्छा एपटू देखिबो तमे एपटू भी देखिबो एपटू भी देखिबो एपटू भी देखिबो कहलो बॉलटा कौन अलग देखा जिवो कि देखा जीवनी कहीं ना एटा सबुआडू समान बॉलटा है गोटे तार गोटे ही सेप थाए है गोटे आकृतिर होता है से केवल गोल ही होता है तेणु आमको कौन बॉलटी सबुआडू समान ही देखा जीवो है। तापर देख गोटे दियासिली खोल को सजाड़ी गुलु गोटे पल्ल तैयारी कला ऊपर देखिले किपरि देखा जीवो चित्र देखाओ एटा दियासिली खोल ऊपर कोटा यहाँ ताले ऊपर आमको केमिति देखा जीवो रे खाली ऊपर देखिले एमती देखा जीवो ना कौन। तापर सामना रू देखिले किपर देखा जो सामना तो ये दे देइछि हमको एटा सामना है
एटा आम देखुचे सामनाटा ये चित्रटा कर सामना है यहाँ आमर सामना तापर कौन कही गोटे पाखर देखिले केमती देखा गोटे पाख माने ये साइडटा एमती चित्रटा कर यहाँ गोटे साइड रू आमको एमती देखा है करिपरिबो केवल ये 3टा ही प्रश्न देइछि आउ नाही आज पई एठी रखिबा पुणी आमे नेक्स्ट क्लास नहीं कि आसीबा। अच्छा धन्यवाद पिला माने।